Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum fi hadha sabah? Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selalu diberikan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita sudah membahas tentang huruf jar ya, jar majrur atau huruf yang mempengaruhi harokat akhir menjadi kasrah. Nah, sekarang kita akan membahas tema yang baru. Ya, tema yang baru. Apa tema yang baru itu? Tema yang akan kita pelajari pada hari ini adalah judulnya adalah dzaraf. Apa judulnya? Dzaraf. Bapak akan tulis dulu ya kalimatnya. Dzaraf. Dzaraf. Ya. Apa itu dzaraf? Dzaraf itu adalah keadaan atau kondisi, ya, keadaan. Nah, adapun dzaraf terbagi menjadi dua. Ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Perhatikan, ada dzaraf makan, ada dzaraf makan, ada juga namanya dzaraf zaman. Ada dzaraf zaman. Nah, apa dzaraf makan dan dzaraf zaman? Tadi dzaraf makan adalah keadaan yang keadaan suatu untuk menunjukkan letak tempat, ya, keadaan yang menunjukkan tempat. Kemudian dzaraf zaman adalah keadaan yang menunjukkan keterangan waktu. Misalnya, di mana buku itu? Buku itu di atas meja. Nah, di atas itu termasuk dzaraf makan. Kapan kamu pergi ke Jakarta? Saya pergi ke Jakarta minggu depan. Nah, minggu depan itu adalah dzaraf zaman. Ini paham ya? Sekali lagi, apa itu dzaraf makan? Dzaraf makan adalah suatu keadaan yang menunjukkan keterangan tempat. Sedangkan dzaraf zaman, suatu keadaan yang menunjukkan keterangan waktu. Ya. Nah, kita tidak membahas dzaraf makan, dzaraf zaman, kita bahas dzaraf makan. Oke. Sebelum kita lanjut, Bapak mau nampilkan kalian suatu video yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Tentu penjelasan ini akan dijelaskan oleh video yang berbahasa Arab. Bapak tidak minta kalian untuk mencatat apa yang dia sampaikan. Bapak cuma minta kalian untuk dengar, supaya kalian terbiasa dalam mendengar penjelasan suatu istilah dalam bahasa Arab. Baik ya, silakan diperhatikan. Bapak tidak menerjemahkan ya nak, kamu cukup perhatikan saja. Cukup perhatikan saja apa yang dia jelaskan. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang memang perlu Bapak jelaskan, nanti Bapak akan jelaskan. السلام عليكم أحبابي طلاب الصف الأول، أهلا وسهلا بكم. عدت إليكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية. عنوان الدرس الأنماط اللغوية ظرف المكان من الوحدة الرابعة. سنتعلم اليوم كيف نوظف ظرف المكان توظيفا صحيحا. لقد أضعت قلمي، لا أجده، أيمكنكم مساعدتي؟
أحسنتم. القلم تحت الطاولة. القلم تحت الطاولة. أين مكان القلم؟ تحت. أين مكان القلم؟ تحت. تحت الطاولة. لاحظوا الكلمة الملونة باللون الأحمر. تحت. تحت. أحسنتم. الآن لننظر إلى الصورة التالية. ما اسم هذا المكان؟ بارك الله فيكم، إنه الشاطئ. وأين مكان ريم؟ انظروا جيدا. أحسنتم. جلست ريم تحت المظلة. جلست ريم تحت المظلة. ننتبه إلى الكلمة الملونة بالأحمر ورددوها معي. تحت. تحت. أحسنتم. الآن أين مكان الكتاب؟ فكروا. ما اسمها هذه؟ الكتاب فوق الطاولة. الكتاب فوق الطاولة. نلاحظ الكلمة الملونة بالأحمر ونقرأها معا. فوق. بارك الله فيكم. الآن ننظر إلى هذا العصفور الجميل. لقد حلق عاليا ووقف هنا. أين مكان العصفور؟ انظروا جيدا. فكروا. بارك الله فيكم. العصفور فوق الشجرة. العصفور فوق الشجرة. هيا لنردد الكلمة الملونة باللون الأحمر. فوق. الكلمة وضحت لنا مكان العصفور. الآن يا حمد، أين تجلس؟ يا حمد. أجلس أمام التلفاز. أجاب حمد: أجلس أمام التلفاز. أجلس أمام التلفاز. انتبهوا للكلمة الملونة من جديد. أخبرتنا عن مكان حمد. حمد جلس أمام التلفاز. إذن ما النصيحة التي يمكن أن نقدمها لحمد عند الجلوس أمام التلفاز؟ بارك الله فيكم. عليه أن يجلس بعيدا عن التلفاز ليحافظ على نظره. الآن انظروا إلى عمر. أين مكان عمر؟ أين وقف عمر؟ بارك الله فيكم. وقف عمر أمام الباب. هيا لنردد الكلمة الملونة. أمام. وقف عمر أمام الباب. بارك الله فيكم. علينا يا أحبابي إذا وجدنا بابا مغلقا أن نستأذن قبل أن ندخل، لأنها من تعاليم ديننا الإسلامي. ها هو حمد من جديد. انظروا إليه. أين سيذهب؟ الآن أين مكان حمد؟ فكروا. أين مكان حمد؟ بارك الله فيكم. وقف حمد خلف الشجرة. وقف حمد خلف الشجرة. هيا لنردد الكلمة الملونة من جديد. خلف. أنتم أبطال. الآن هذه القطة، انظروا إلى أين ذهبت. أين مكان القطة؟ أحسنتم. القطة خلف الكرسي. بارك الله فيكم. القطة خلف الكرسي. أنتم أبطال. الآن هيا لنلعب. انظروا معي. عندي هنا كرة وصندوق. الآن أين مكان الكرة؟ فكروا. بارك الله فيكم. الكرة فوق الصندوق. الكرة فوق الصندوق. حسنا. الآن أين مكان الكرة؟ فكروا جيدا. أنتم أبطال.
الكرة تحت تحت الكرة تحت الصندوق. الكرة تحت الصندوق. الآن أين مكان الكرة؟ فكروا، انظروا جيدا. أنتم حقا أبطال. الكرة أمام، الكرة أمام الصندوق. الآن أين مكان الكرة؟ أنتم أبطال. الكرة خلف الصندوق. خلف أبطال يا أصدقائي. إذن تعلمنا اليوم عن ظرف المكان. نردد معا: فوق تحت أمام خلف. هيا رددوا معي من جديد: فوق تحت أمام خلف. فوق تحت أمام خلف. أنتم أبطال. الآن جاء دوركم يا أحبابي لنفتح الكتاب صفحة 232 لنجيب عن السؤال رقم 7. أم لا؟ Baik, kira-kira paham kan nih apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah ya, Ustazah dari Qatar ya, menjelaskan tentang zorof makan. Nah, sengaja Bapak enggak terjemahkan dulu karena memang untuk melatih pembiasaan kita dalam mendengar kalimat berbahasa Arab ya. Mungkin sebagian di antara kalian sudah ada yang paham maksudnya, ada juga yang mungkin sedikit-sedikit mengerti, ada juga mungkin yang nggak ngerti sama sekali, jadi nggak masalah. Itu kita dalam proses tahap belajar, ya masih, ya Allah, ya sebentar ya. Oke, dalam tahap belajar kita ada kesalahan itu atau ada dalam kekeliruan ya wajar ya, ada proses namanya di situ. Nah sekarang kita akan coba bahas kembali apa itu zorof makan. Zorof makan adalah suatu keadaan yang menunjukkan tempat suatu benda, ya, tempat suatu benda. Nah, sekarang dalam kapan kita menggunakan zorof makan ini? Kapan kita menggunakan zorof makan ini? Zorof makan ini bisa kita gunakan ketika kita ingin menjelaskan letak benda. Ya, kalau kita ingin menjelaskan letak benda, maka kata yang digunakan adalah zorof makan. Difaham ya? Yang pertama, tadi kita mendengar ada istilah di atas, di bawah, di depan, di belakang, di samping. Nah, ya, ini semua sebetulnya ada beberapa banyak ya zorof makan, tapi kita hanya membahas beberapa saja. Ya, ada di atas, di bawah, kemudian di depan, di belakang, kemudian di samping. Nah, untuk di atas, ya, bahasa Arabnya adalah fauqa. Ya. Fauqa. Fauqa. Kita baca bersama-sama. Fauqa. 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 Bagus. Berikutnya kita mulai di bawah. Nah, di bawah bahasa Arabnya adalah
tahta. 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 Oke. Balik lagi sini. Fauqa. Fauqa. Tahta. Tahta. Bagus. Sekarang kita masuk di depan. Depan ya. Depan. Amam. Amama. 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 Amama artinya di depan, betul ya. Amama, di depan. Berikutnya kita coba lagi. Wara'a. 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 Khalfa. 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 Baik. Nah, wara'a itu di belakang ya. Bisa juga khalfa, di belakang. Nah, jadi ada dua. Boleh menggunakan wara'a, bisa menggunakan juga khalfa. Kemudian di samping. Nah, di samping kita akan coba masukkan bahasa Arab di samping, yaitu janiba. 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 Oke, bagus. Janiba di samping. Nah, kata-kata ini yang akan kita pelajari bersama dalam pertemuan bahasa Arab pada minggu ini. Nah, sekarang kita kembali ke video tadi ya. Kita kembali ke video tadi di awal. Kita akan coba bahas. Nah, di mana pulpen ini? Di mana pensil ini? Ya, perhatikan. Di mana pensil ini? Al-qalam tahta at-tawilah. Tahta artinya di bawah. Pulpen atau pensil itu di bawah at-tawilah, meja panjang. Di bawah tawilah. Tawilah, meja panjang. Tahta at-tawilah. Aina makan al-qalam? Tahta. Aina makan al-qalam? Jawab. Aina makanul qalam? Al-qalam tahta at-tawilah. Al-qalam tahta at-tawilah. Aina makanul qalam? Jawab. Bagus. Aina al-makanul qalam? Bagus. Al-qalam tahta at-tawilah. tahta الطاولة. لاحظوا الكلمة أنتم. بارك الله في تالية. Sekarang ini. ما اسم هذا المكان؟ بارك الله فيكم. إنه الشاطئ. وأين مكان ريم؟ انظروا جيدا. أحسنتم. جلست ريم تحت المظلة. جلست ريم تحت المظلة. ننتبه إلى الكلمة. Oke. Jalasat Rim. Rim ini nama orangnya ya. Rim tahta al-midzallati. Ya. Rim duduk di bawah al-midzallah. Apa ini midzallah? Payung ya, betul. Ini kita masih bicara tahta. Sekarang kita bicara lawan dari tahta. Al-kitabu. Aina al-kitab? Di mana buku? Al-kitab
Fauqa. فوق الطاولة. At-tawilah. Aina al-kitab? Al-kitab fauqa at-tawilati. Buku itu di atas at-tawilati, meja panjang. الكتاب. Oke, الآن berikutnya, ننظر إلى هذا itu العصفور الجميل. burung ya, al-usfur itu burung. قاعد. Oke, بارك perhatikan. الله فيكم. Aina al-usfur? Al-usfur فوق fauqa الشجرة. asyajarati. Usfur atau burung berada di atas pohon. العصفور فوق الشجرة. هيا لنردد الكلمة الملونة باللون الأحمر. فوق. Oke, berikutnya. أجلس أمام Ajlisu amama tilfas. Saya duduk di atas, atau saya duduk di depan TV. Saya duduk di depan TV. Nah, dia duduk, maksudnya saya itu duduk amama di depan TV. Ajlisu amama tilfas. أخبرتنا عن مكان حمد. حمد جلس أمام التلفاز. Oke. Sekarang kita coba dalam kalimat ya. Oke, sekarang kita coba perhatikan game ini ya. Bapak akan putarkan game. Nah, ini dia. Pasti dia bilang, Pak, bagi linknya dong, Pak. Bagi linknya, Pak. Oke, nanti Bapak kasih ya. Kita coba kerjakan dulu nih, sama-sama nih ya. Ainal kalb. Di mana anjing ini? Ya. Ainal kalb. Apakah fauqa, di atas? Apakah khalf, di belakang? Apakah amama, di depan? Ainal kalb? Al-kalb fauqa al-bait. Anjing itu berada di atas rumah. Oke. Berikutnya, ainal kalb? Di mana anjing itu? Al-kalb, apakah fauqa atau amama atau tahta? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ainal kalb? Al-kalb, betul. Al-kalb amama. Anjing itu berada di depan rumahnya. Ainal kalb? Al-kalb, ya ini bukan amama ya, jelas ya, bukan juga khalf, tapi dakhil. Dakhil itu dia berada di dalam. Dan dakhil ini bukan pembahasan kita ya, nak ya. Ainal kalb? Al-kalb khalfa, fauqa atau tahta? Khalfa apa artinya khalfa? Khalfa artinya di belakang. Fauqa di atas. Tahta di bawah. Jadi mana jawabannya? Ya, betul. Jawabannya khalfa. Oke, bagus. Kita dapat poin 4 ya dari 4 soal. Oke. Nanti Bapak juga akan berikan game di di Google Classroom-nya untuk link nanti kalian latihan untuk membedakan mana kata fauqa, tahta, amama, khalfa atau wara'a dan juga janiba sebagai bentuk latihan ya. Jadi pada hari ini kita baru sebatas perkenalan ya. Jadi belum ada tugas, paling nanti evaluasinya berupa game aja ya, supaya kita lebih rileks dalam memahami atau dalam menerapkan kata dzaraf zaman, yaitu fauqa, tahta, amama, wara'a, atau khalfa dan juga janiba. Oke. Nanti kalau sudah gamenya sudah dimainkan, nanti boleh di screenshot hasilnya, dilampirkan di di Google Classroom-nya, kemudian jangan lupa tandai sudah selesai. Demikianlah. Adanallahu ikum ajmain. Oh ya, satu lagi. Sebelum kita tutup, ini juga kalian silahkan dihafalkan. Fauqa, tahta, amama,
khalfa atau wara'a juga janiba. Fauqa direkam aja, rekam suara direkam. Kemudian Bapak pengen dengar bagaimana cara pengucapannya. Kemudian juga mudah-mudahan sih kalian bisa menghafalkannya. Kemudian ini juga nanti dilampirkan. Oke, baik. Terima kasih. Hadanallahu ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.